Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dzulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana al-mustafa Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, salat khusuf, salat isya Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang paling istimewa di kesempatan baik ini, di tempat yang mulia ini adalah rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid Nurul Huda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam saya berdiri di sini, hanya ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertama, ucapan terima kasih, dan nanti yang terakhir juga ucapan terima kasih sama. Sudah hadir di Masjid Nurul Huda dalam rangka untuk mensyiarkan Islam, yakni pada saat ini terjadinya gerhana bulan total, yang memang ini kejadian yang jarang terjadi, entah mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali, wallahu a'lam, bahwa ini adalah suatu bentuk kekuasaan Allah. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah mengingatkan kepada jamaah, selain hadir di sini untuk tadi sholat maghrib, nanti sholat khusuf, kemudian sholat isya, ayo diingatkan kembali niat i'tikafnya, ya, niat i'tikafnya jangan ditinggal. Ayo dalam hati, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya, saya niat i'tikaf di Masjid Nurul Huda. Udah, karena selain daripada pahala berjamaah, pahala i'tikaf juga dapat. Apalagi antara maghrib dan isya adalah waktu istijabah, waktu mustajab. Nah, banyakin doa di i'tikaf itu, jangan ditinggal niat i'tikafnya. Kemudian selanjutnya sedikit kami sampaikan tutorial pelaksanaan sholat gerhana bulan. Padahal sudah paham semuanya, tinggal googling aja keluar langsung sholat gerhana bulan. Nah, dengan niatnya sampai kepada bacaan-bacaannya. Jadi ada beberapa yang kami sampaikan. Pertama, niatnya usolli sunnatal khusufi, pakai kho, khusufi, karena bukan gerhana matahari. Kalau matahari khab, khusufi. Usolli sunnatal khusufi rakaataini ma'muman, sebutkan ma'muman lillahi ta'ala. Udah itu saja. Nah, nanti dalam pelaksanaan praktek sholatnya tidak sama seperti sholat yang lain. Kalau sholat lain 1 rakaat itu rukunya sekali, kalau sholat gerhana rukunya 2 kali. Imam nanti yang akan komandoin ruku agak panjangan, jadi sabar. Kemudian nanti i'tidal, imam nanti baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat lain lagi. Jadi rukunya dalam 1 rakaat 2 kali. Jadi 2 rakaat rukunya berapa? 4 kali, nanti dikomandoi. Kemudian setelah selesai, jangan dulu keluar foto-foto, ini sudah banyak yang foto-foto rembulannya tuh. Nah, kita dengerin khutbahnya sambil i'tikaf, ya, sampai selesai sholat, sampai selesai khutbah khusufnya. Kemudian setelah selesai, nanti mohon yang dekat dengan kotak tromol diedarkan tromolnya.
Jadi tromolnya jangan beredar ketika khatib sedang berkhutbah supaya tidak mengganggu. Jadi ada waktu nanti 5 menit sebelum Isya khatib selesai khutbahnya, atau nanti bagaimanalah pokoknya nanti tromol beredar keliling setelah khutbah selesai. Nanti kita baca sholawat bareng-bareng. Dan yang terakhir, ini karena sudah dibagi dengan aqua gelasnya, mohon jangan nyampah di Masjid Nurul Huda. Ya. Sampahnya dipegang, setelah selesai pulang dibawa di depan, dibawa ada tong sampah, silakan dikumpulkan di tong sampah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kehadirannya. Infak yang terbaik pada hari ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti setelah Isya ada konsumsi sedikit dari DKM yang sudah disiapkan. Jadi nanti ambil di tempatnya masing-masing yang sudah disiapkan oleh panitia atau DKM Nurul Huda. Jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muraqi Ustaz Ahmad Zamzuri. Langsung di Facebook. Oh, betul. أقيموا صفوفكم واعتدلوا الصلاة الجامعة رحمكم الله. أعوذ بالله. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كذلك يبين الله
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كذلك يبين الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كذلك يبين الله ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولا نك نطعم المسكين ولا يحض على وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة
نادرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على صليت عليه كما باركت عليه. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
أحمده جل شأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah azza wajal. Di kesempatan yang sangat menakjubkan ini, mari kita lantunkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan matahari dan bulan, yang telah menciptakan tumbuhan dan bebatuan, yang telah menciptakan darat dan lautan, yang telah menciptakan gunung-gunung dan jurang, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Allah yang Maha Esa, Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Mencipta, Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Menghidupkan, Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Mematikan, Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Menghidupkan untuk kedua kalinya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengatur seluruh pergerakan alam semesta ini dengan ketelitian yang sempurna. Tak ada cacat sedikit pun, sebab Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Sempurna, sehingga seluruh benda-benda di jagat raya ini berada pada posisinya masing-masing dengan sangat serasi, selaras dan indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah azza wajal, pada kesempatan yang sangat langka ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan terjadinya gerhana bulan dengan durasi yang cukup lama, mari sejenak kita merenung, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia ini. Tiada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu menandingi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat fenomenal ini, kami wasiatkan kepada diri kami dan juga kepada jamaah salat khusuf sekalian, ya, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan baik dalam keadaan tersembunyi menyendiri ataupun dalam keadaan tampak dan terbuka di hadapan khalayak manusia. Sungguh tiada yang lebih mulia bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa, kecuali bernapas dalam keadaan beriman dan bertakwa. Tanpa iman dan takwa, kita hanya seperti debu-debu berterbangan yang tiada guna. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah gumpalan daging dan tulan yang berjalan tanpa arah. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah menjadi manusia-manusia calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya, mari kita jaga keimanan dan ketakwaan yang telah tertancap dalam relung-relung sanubari kita dengan seluruh upaya, kesungguhan dan pengorbanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka.
mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat kusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 7 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha kuasa menutupkan malam pada siang dengan sangat cepat. Dialah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan bintang-bintang yang gemerlap. Seluruhnya tunduk kepada kuasa dan perintahnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha merintah. Semua itu adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Selain itu, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak kalah menakjubkan, yaitu adanya fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat kusuf yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguh tersingkapnya sinar matahari dan bulan serta tertutupnya sinar keduanya adalah petunjuk yang nyata atas kuasa Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa itu memberikan bukti kepada makhluknya bahwa tiada yang sanggup menciptakan fenomena seperti itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah fenomena gerhana matahari. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW keluar menuju masjid, kemudian mendirikan salat gerhana bersama para sahabatnya. Setelah selesai salat, beliau menyampaikan khutbah yang cukup menggetarkan jiwa. Beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian atau lahirnya seorang. Jika kalian melihat keduanya, maka laksanakanlah salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang. Akan tetapi keduanya adalah bagian dari ayat-ayat Allah yang dengannya Dia menakut-nakuti hamba-hambanya. Maka jika keduanya telah tampak, maka bersegeralah untuk salat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hikmah terbesar dari adanya fenomena gerhana bulan atau gerhana matahari adalah sebagai ancaman dan peringatan, sebagai ancaman dan peringatan untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk tindakan buruk, tercela dan penyimpangan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti dan memberi ancaman keras kepada kita dengan ancaman yang mudah dimengerti oleh anak kecil sampai orang dewasa, yang muda dan yang sudah tua, laki-laki, perempuan, orang pelosok desa maupun kota. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita melalui kejadian alam ini bahwa segala hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak kesulitan untuk menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang taat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk menimpakan azab dan siksaan bagi hamba-hambanya yang zalim, bagi hamba-hambanya yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa," dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Oleh karenanya, manakala telah tampak tanda-tanda adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW bersegera menggalang umat untuk bersegera melaksanakan amal soleh dengan memperbanyak doa dan zikir, salat dan membebaskan budak, bersedekah dan bertaubat, hingga tampak kembali wajah-wajah manusia dan berakhirnya gerhana bulan atau gerhana matahari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seorang atau lahirnya seorang. Jika kalian melihat tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan salat dan bersedekahlah. Berdoa, bertakbir, kerjakan salat dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW saat menyampaikan khutbah salat gerhana adalah, "Ya ummata Muhammadin, wallahu ma min ahadin aghyaru min Allah ayazniya abaduhu aw tazniya amatuhu. Ya ummata Muhammadin, law ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wal bakaitum katsira." Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah jika hambanya laki-laki atau perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara sebab terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan adalah merebaknya perbuatan dosa dan maksiat. Banyaknya manusia yang sibuk pada urusan dunia dan lupa terhadap urusan akhirat, serta perbuatan zina yang begitu mudahnya kita temui. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan manusia untuk tidak mendekati zina, namun manusia justru nekat melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berbagai macam perbuatan dosa yang ada di sekeliling kita, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, baik itu dosa pribadi ataupun berjamaah, baik itu dosa individu ataupun dosa bernegara, tidak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebab rusaknya tatanan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jamaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya saksikanlah, inilah fenomena gerhana yang tampak di hadapan kita, gerhana yang kita saksikan dengan mata kepala masing-masing. Inilah salah satu
ayat di antara ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda merebaknya dosa dan kemaksiatan. Inilah tanda merebaknya dosa dan kemaksiatan. Inilah ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita ambil pelajaran daripada fenomena ini. Mari kita renungkan keberadaannya. Maka melalui mimbar khutbah salat gerhana ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Marilah kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kemaksiatan, dosa yang tampak, yang tersembunyi, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Perbanyaklah introspeksi, muhasabah, banyak menangis dan kurangi tertawa. Fatabiru ya ibadallah wa tubu ilaihi wastaghfiru la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma afrigh fi qulubihim sabra ya ilahal haqq la ilaha illa ant. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat khusyuk yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila terjadi gerhana, laksanakan salat, kemudian perbanyak sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.